Adlaw ug maayong buntag kanatong tanan mga igsuon. Kaning adlaw ug kaning oras sa ania ko karon diri sa Barangay Dansoleon, sakop ning Dakbayan sa Cagayan de Oro City, igsuon. Og mga igsuon, akong gibalikan ang usa ka balay katong gipost nako ning atong ming-aging mga katuigan na hapit na natumba. Og akong ipakita kaninyo karon ang sitwasyon sa maong balay diring dapita. Og karon naghinay-hinay kog baklay paingon sa balay na natumba. Og mga igsoon, mao na ni ang nahitabo, tumba na gyud ang ilang balay. Oh, mao na lang gyud ni Bren, tumba na gyud. Og atong doolon og atong hinabion ang maong tag-iyan ning ining Pani Malaya. Kay namay sila barong-barong diri gamay. Mao nang atong istoryahon og atong hinabion og unsa ang pagkaunsaha og naabag yayoy natulog niadtong panahona sa dihang natumba ang maong balay. Idool si Ma'am Elsie Cabilis ang mao kani siya ang tag-iya ni atong balay na hapit na tumba ni atong mingaging tuig og karon na tumba na og mao na lang ni nahibilin sa ilang balayo. Nagtukod lang sila diri barong-barong. Atong hinabiyon ag atong istoryahon si Ma'am Elsie Cabilis sa mga panghitabo sa dihang natumba og karon ang ilang kasinatian sa ilang pamilya og silang panginabuhi. Mama, yung adlaw og mayong buntag diha kanimo. Unsay may istorya og unsay nasinatian nimo sa atong panginabuhi karon? Og sa kamulo na kong hinabi ni Ma'am Elsie Cabilis og matud pa niya sa dihang nahitabo kaning pagkatumba sa iyang balay. Anong gabi una ana pa magud to street magud ang gulong adto nagakaligi na beto siya na iman mi maigo dari kay wala pa man ni siya tong gi-allowance gamay na kurtina. Og matud pa niya ni adtong higayuna ang uban niyang mga anak didto natulog sa maong balay na natumba kay lagi dili man paigo diri sa ilang barong-barong. Unya matud pa sa mga statement na gitaho niya gikan sa mga bata ang maong panghitabuan nagsugod na daw piti-piti og sa dihang nadunggan sa mga bata naghinay-hinay na sila og gawas kay tungod lagi lahi na ang ilang pamati. Og sa dihang nakagawas na daw ang mga bata pipila ka minuto ang minglabay dihang natumban ang maong balay. Og kaloy sa Ginoo wala ra gyud nasakitan nila. Ako sang giundangan og nabi si Ma'am kay lagi kahilakon man siya. Og karon manulod mi siyang barong-barong og atong tan-awon og unsay naa sa sulod og unsa kani kagamay ang area diri sa ilang sulod sa barong-barong. Og karon akong sudlon ang ilang barong-barong. Nain mi kabuok. Jesus ko Maria Josep. Siyam kabuok sila mga tulog diri sa ilang barong-barong og mao ingon ani ra kadako. Unsa na pamaagi na mga tulog mo ma'am na grabe man kayo sa kagamay sa area. Tinalik daghan. Babag pakilid oh. Ay nana na gyud ang posisyon. Og magsinalmon gyud sila in town diri aron paigo lang sila niining gamay na area diring dapita. Og diring dapita diri usab sila maglungag og diri pod sila mangaon sa sulod. Og mao ni na portion ang ilang labhanan. Sir nasus. Lagi. Kung way lang pasunon sir na wala gyud. Sige ma'am, kaning unsa may maistorya unsa may panawagan basin di ay naay o adunay mga malumong kasing-kasing makakita sa atong video na naay sobra-sobra ang ilang grasya. Unsa may maistorya nimo? Depende sila kung naslay kami sa ako na naaran nila.
Og matud pa niya, sibo lang sa gustong mutabang kung sobra-sobra ang inyong grasya. Apan dili daw siya mangayo. Kay maulaw daw siya kung mangayo siya. Sa adunay malumong kasing-kasing na gusto o willing na mutabang, pwede ninyo idiretso diri sa barangay Dansulion. Unsay sityo gayni diri? Purok 3, barangay Dansulion, sakop ning Dakbayan sa Cagayan de Oro City. Pila na kabukang imong anak karon, ma'am? 7 kabuk. Og mauni si Ma'am Elsie Cabilis naa sa hamtong ang panuigon og adunay 7 ka mga anak. Og ang trabaho siyang asawa bisan unsa lang usahay manglampas. Apan kung walay lampason, wala pod sila'y income. Og matud pa ni Ma'am Elsie Cabilis, kapos gayud sila sa panudlanan. Ilabi na naa na siya nag-eskwela na mga anak. Og manginaot po unta ako na adunay makakita unta ni ining bidyuha na taga-gobyerno aron mahatagan sila og pagtagad. Og diri na lang kutob ang akong video. Daghan kayong salamat sa inyong pagtan-aw og daghan usab kaayong salamat sa walay hunong ninyong pagsuporta. Dalaygon ang Dios sa kahitasan.